हांव एंड्रू रेबेलो आतां सद्याक हांव दावोली दिगरपाली पंचायतीच्या ऑफिसान उबो आहा आनी आयज आमगेली कॅबिन मिटींग आशिल्ली आनी हिंगा केसली फोटिंग कोण जाताय ती आतां ही कळपाक लागून तुमकां हांव सांगता। सो हे जे पंच आहा 11 हे सारके एक नंबर फोटिंग कित्याक जो अजेंडा आहा त्या अजेंडा प्रमाणे हे जे कित उलयता आनी हे जे कित कोताय ते सारके फोटिंग। आतां एकलोय उबना सगळ्यान पळ काळो जेन्ना मिटींग काबार जाल म्हणून सांगिल्ली हांवें तांकां क्वेश्चन करपाक गेल्यार सगळे पळोवन गेले एकलोय उबो रावलो ना। आतां पेट्रोल पंपाचो एक इश्यू आशिल्लो एक आहा तो म्हणटा आपल्या परमिशन दिवपाक जाय दुसरे म्हणटा तो आपूण कोर्टान आहा म्हळ्यार होच एकूच मनीस दोन एक अजेंडाचेर दोन हे हाडटा आनी हिचो हे भाशेन हो हें कोता। आनी दुसरें म्हळ्यार आतां हे पंच इतले फोटिंग म्हूण म्हाका सारक क्लियरली कळोन येयलें की हे सगळे मेळोन गेम खेळटाय। आतां फकत एकट्यानूच मातशा जी वेबसायट तांकां सर्कुलर येयल्लो जायतो पयलो 3-4 ग्रामसभा पयलो तो आमी ग्रामसभेकूच बी इश्यू काडलो। आयज पासून हो आमगेलो सर्कुलर आयज पासून हेचेर वेबसायटीचेर येयलो ना आनी आयज ते डिसिजन घेताय की उमकें घालपाचें उमकें घालप ना पूण सेक्रेटरीन पासून तांकां सारकें क्लियरली लिगल एडवायजर जावन पासून सांगिल्लें ना की कित करपाक जाय तें। गव्हर्मेंटा हायर आपा हे सकल दवरताय पूण हेंच्यांनी एक्चुअली सेक्रेटरी गेली ती ड्युटी आशिल्ली की तांकां सांगपाक की बाबा हो वयरसान सर्कुलर येयला तो आमी फॉलो अप करपाक जाय म्हूण। कित्याक हे जोरी तर हिंगा फायल येयली कसलीच जाल्यार ही फायल हिंग जोरी तर हें कोणा इवन सेक्रेटरी कोणा पंचाक कोणा जाल्यार हे फायल एडवोकेटा धाडटाय ना जाल्यार लिगल एडवायजरा धाडटाय जाल्यार हांव कितें म्हणटा जेन्ना तुमकां लिगली वयरसान जें कितें येता तेजेर तुमी पंचायत जी सकल बॉडी आहा ती डिसिजन घेवपाक कोण हिंग जोरी तर तुमकां डिसिजन घेवपाक जाता जाल्यार ह्यो फायलो जेन्ना येताय त्यो तुम हायर आपा कित्याक धाडटाय तें कळपाक जाय। हे फक्त तुम चोरपा लागून धाडटाय तुम फकत चोरपा जाय हिंगा। तूं आयज हांव हे पंचायत ऑफिसान आहा आनी एकलोय मेंबर ना तुम पळया आनी एक थिंगा जेजूचो फोटो आहा आनी आंबेडकराचो फोटो आहा हेंचे मुखल्यार रावन हे असले फोटिंग पण कोताय ते हे केन्नाच बरें भोगपाचें नाय आनी हेंगे फामिलीक पासून केन्नाच बरें मेळपाचें ना। हे जे हिंगा रावन चोरून जे घारोताय आनी जे कोणा हावयता हे पयशे तांकां हे ईक जावन भितर वयतले आनी तांकां केन्नाच सुसेग मेळपाचो ना। कित्याक हे कोदलाचे दावोली दिगरपाली कोदलाचेर जे सरपंच बसून गेले तेंचे लायफ कितकोन काबार जाला तें आमी चोयलां स्वता। सो हे एसोले मनीस आनी हे 11 पंच एसोले फोटिंग म्हूण म्हाका आयज मिटिंगेक कळ्ळें हें कितें जाता तें आं। आनी आयज ते म्हणटाय फायल जोरी तर खंयची आहा टॅक्निकली जोरी तर फायल रॉंग आहा जाल्यार म्हाका कोणेंच सांगचें की टॅक्निकली फायल रॉंग आहा ती एडवोकेट एडवायजर कितें वचपाक जाय ती इंजिनियरा वचपाक जाय पूण ही फायल इंजिनियरा बोली वचना ही फायल एडवोकेट एडवायजर वयता पूण एडवोकेट टॅक्निकली रॉंग आहा तें एडवोकेट सांगपाक शकता आं हे भाशेन जावपाकूच शकना। पूण मुगेलें इतलेंच की आमगेलो जो लिगल एडवायजर आहा सेक्रेटरी एक्चुअली जायते तेणें काम एसको हेल्प कोत्तो लोकां बी पूण हें तांकां सांगपाक जाय आसलें आनी तेणें लास्ट ग्रामसभेक आन्सर दिल्लो आपूण सांगल्या पासून हे 11 पंच आयकनाय न्हू वो क्लियर आन्सर आहा वो हांवें एकल्यान सांगना मुगेलो गांव भावी आशिल्लो मार्शल कुलाचो आनी तुमच्यान तो व्हिडिओ चोवपाक जाता लास्ट ग्रामसभेचो। सो क्लियर आहा तेणें सांगिल्लो व्हिडिओ की 11 पंच आपूण सांगलें आयकनाय म्हूण। सो हे 11 पंच फोटिंग आनी हे फक्त पयशे घेवपा लागून ही काम कोताय। हांव प्रूफ कोत्ता तांकां आयज नजरूल म्हूण कोणाक एकली फायल येयली तेणें कंस्ट्रक्शन लायसन्स घेयला इन्स्पेक्शनान इश्यू म्हणून आतां ही फायलीक जर तो चोवपाक गेल्यार थिंग पत्रे मारले पूण लायसन्स कितें म्हूण घेयना तेका प्लॅन कितें आहा हांव फायलू घेवन येयल्लो पूण सगळ्यान पळ काळो दाखयतो म्हळ्यार लायसन्स गेल ते प्रमाणे घरू ना जाल्यार ऑक्युपन्सी केस मेळटली आनी हांव चोयतलो सेक्रेटरी सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर आमगेलो वॉर्ड नंबर 1 मिनीन कुलास संतोष नायक आनी आमगेलो सेक्रेटरी कितकोन हे फायलीक ऑक्युपन्सी दिताय ते आनी हे जोरी तर फायलीक जोरी तर तें ऑक्युपन्सी दिली जाल्यार तांकां हांव सारको डायरेक्टली एक्सपोज करतलो ही फायल लागून कित्याक ते फायली जो प्लॅन आहा कितें आहा कितें ना तें सगळ्यां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना तितून पयलींचे बॉडी गेलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आहा
न्यू बॉडी गेलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना जेन्ना मिनीन कुलास निवळून येयलो तेन्ना इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना सो म्हाका चोवपा जाय पूण म्हाका एक समजना की हो आमगेले पंचागेले आयकोन आमगेलो सरपंच आनी सेक्रेटरी कितें करून मातशा अडकत गाय म्हूण कित्याक पयर फाटीं पासून 24 बारा पासून तेणें मिस्टेक केली सो ही मिस्टेक जावपाकूच शकना क्लियरली मिस्टेक हांव डायरेक्ट सांगता 8 तारखे इन्स्पेक्शन काडलें 11 तारखे 8 तारखे हांव आनी मार्साल गेलो 11 तारखे वचून मागीर हें परत इन्स्पेक्शन केलें आनी फायल कोणाल्या घरांक पंचायती ना पंचायती घरां आनी सेक्रेटरी आनी सरपंच मिन्ना फोन कोता फायल खूंय आहा गा म्हूण हें कितें चलना दवरलेचें दिगरपाली पंचायतीन सो हें तुमी लायव्ह चोयताय हें तुमकां कळपाक की दावोलीं दिगरपाली आमी पंचायताच्या लोकांक सांगता नावेलीच्या आनी सगळ्यांक की ही जी गाडवां निवडून हाडाय आमी न्हू ते तांकां एसकोन जाल म्हणटरी हे आमकां प्रॉब्लेम फेस करपा पडटाय आतां आमी येते शेता लागून दीस रात झगडटाय आतां शेत जुना रोवपाचें कोण बंद करतलो उदक घाण्यावन येत तें कोण एक्शन घेयना हेल्थ घेयना पंचायत घेयना ना म्हूण TCP घेयना ना म्हूण कलेक्टर घेयना आनी आतां हे वर्सा शेत रोवप ना लोकांनी उपास रावपाचें हें क्लियर सांगता तेका लागून हांव तुमकां सांगता लोकांक दावोलीं दिगरपाली आनी नावेलीच्या मुखार स्थितीत दवरें आनीक जें कितें गांवांक तुंज पासत कोणूय जरी तर कितें कोता तेका सपोर्ट करें आनी मुखार हाडें सो इतलें सांगून हांव सगळ्यांक तुमकां आनी आख्ख्या गोंयकारांक सगळ्यांक आनी भोव कोण आमकां आर्जीक सपोर्ट कोताय तांकां मुगेले हात जोड काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं हांव तुमचो उपकारी आनी तुमी जे आमकां हे फाटी जरी तर सपोर्ट केला आनी वोट मारला जाल्यार तुमचे आमी रिणान आहाय आनी रिणान रावतले आनी रिणान रावनूच आमी तुमगेलें काम कोतले आमकां पावर आसूं ना आसूं पूण जें काम चालू आहा तें आमी कोतले इतलें सांगून हांव एंड टू द बेलो तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं